स्वामीनारायण भगवान हाथ धरती ऊपर आएगा। वाला भक्तजनों, जीवन अंदर विशेषपणे करीने भगवान की भक्ति वधे, जीवन अंदर विशेषपणे करीने भगवान की शक्ति वधे। एवा यत्न अने प्रयत्न आपणे करता रहेशुं तो આપણું जीवन धन्य बनशे અને આપણું जीवन धन्य बनशे એટલે પરમાત્મા આપણે હારે ભણશે, પરમાત્મા આપણે હારે ભણશે। આવવાનો જવાનો ભ્રમ તો આ દુનિયાનો કાયમ ચાલુ છે, પણ વાલા ભક્તો, જીવનની અંદર જો પરમાત્માની ભક્તિ થઈ ગઈ, જો માનવની સેવા થઈ ગઈ, કોઈ સાસા હરિભગત, કોઈ સાસા સંતોની સેવા થઈ ગઈ, संत परम हितकारी जगत माँ, संत परम हितकारी। 4 दिन की चांदनी बीते, आगे बहुत अंधारी जगत माँ, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माँ, संत परम हितकारी। संत बोले ते भेड़ो हूँ बोलू रे, संत जागे ते भेड़ो हूँ जागू रे, संत सूवे ते भेड़ो हूँ सोऊं रे, संत उठे ते भेड़ो उठूं रे, संत जागे ते भेड़ो जागू रे, संत सूवे ते भेड़ो सूऊं रे। परमात्मानी वातो आपने एकाकारपणानी प्रतीति करावे, एकाकारपणानी प्रतीति करावे। वाला भक्तो, जीवन शुं छे, जीवननो रंग शुं छे, जीवननी शक्ति शुं छे, માટે પરમાત્માને વળગી રહેજો। અનંત સુખ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડે આપ્યું છે આપણને। વાલા ભક્તોજનો, માણજો માણજો માણજો।